ज्योतिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। ॐ नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। ॐ नमः सर्वस्मैते तदितमतिशर्वाय च नमः। परवर्ती आलोचक रीता चांद। मोर सबु प्रिय भाई अपा मैंने आपण समस्त को मोर हृदयर समस्त शुभेच्छा जणाऊ। भागवत शक्तिंकर एक सामग्रिक सचेतन स्वरूप श्रीमा पृथ्वी पृष्ठ रे भागवत आदिष्ट कर्म ए जड़र रूपांतर जड़ एवं आत्मार एकत्व तापरे पृथ्वी रे भगवान कर सकल ऐश्वर्यर प्रकटन तांको साम्राज्यर प्रतिष्ठा ए सब को कार्यकारी करबा लगी वास्तवायित करबा लगी तांकर आगमन जो जगतर जो गुरुभार तांको वहन करबा को हेबो जहाँ तांको जीवनर व्रत बहु अल्प बयसरु से सचेतनता तांको भितरे जाग्रत तेणु स्वाभाविक भावे अनायासरे तांको भितरे आरंभ होइछि योग साधना आ बहु आध्यात्मिक अनुभूति तांको भितरे प्राप्त से भगवान को संगे भगवान तांकर ही पराचेतना भगवान को संगे से मिलित तांको सान्निध्य रे से रहिचंती तांको ही संबोधन करिकी से कथोपकथन तांकर चालीची वार्तालाप करुचंती आ से सब किछि ही प्रार्थना बळी रे लिपिबद्ध ए जगतर जो मुक्तिकामी मनुष्य जाति से समस्तंकर प्रतिनिधि स्वरूप समस्तंकर चेतनार क्रम विकास जो तत्व उत्तरणर तत्व को से वर्ण करिसंती समस्त मानवीय त्रुटि असहायता को से भगवान को सम्मुख रे तोली धरिसंती समस्तंकर अज्ञानता जो मिथ्याचार रही ताकू मध्य से ग्रहण करचंती आउ सकलकर अभिप्सा संगे से अभिप्सा को मिलई करी भगवान को दिगरे तांको अभिप्सा को प्रवाहित करचंती आ निरवच्छिन्न एक गभीर प्रत्यय सह आउ निश्चयता बोध सह से भगवान को अनवर्त प्रार्थना करी चलचंती आउ एक भक्तिर सह आउ एक धैर्यर सह से प्रतीक्षा करी रहिचंती भगवान तांको कथा शुणुचंती तांको उपाय दर्शाउचंती आ भगवान ही तांको सब कुछ तांको भीतर दे करई नेबे बोली एक निश्चितता बोध तांको भितरे जागृत ही चलीची। भगवान कर जो महनीयता भगवान ही एकमात्र सद्वस्तु से ही परम ज्योति दिव्य प्रेमर अधिपति से तांकरी प्रेम जोगु ही ए जगत परित्राण पाई प्राप्त करिबो से ही एते बेले तांकर ज्योति आमर सकल कुश्चितता सकल अज्ञानता को शुद्ध आलोकित करि पारे से ही केवल ही ए जगत को प्रेममय पृथ्वी रे परिणत करि पारंती तापरे से होचंती एभली एक सद्वस्तु जे कि समस्त अंधकार को दमन करि पारंती कौनसी प्रमाद कौनसी मिथ्या तांको सम्मुख रे तिष्ठि रही पारेना। जड़ जगतर रूपांतर पृथ्वी रे दिव्य जीवन भगवत साम्राज्य प्रतिष्ठा ए उद्यम पूर्वरु हेई नथिला ए लक्ष्य दुरूह संघर्षमय पथ अज्ञात यात्रा असरंती अथच एक दुस्साहसिक परम अभियात्रा पृथ्वी लगी माँ ए पथ को ही वर्ण करचंती से ही ए पथर साधिका से ही ए पथर नायिका जो पथ लगी जो पथरे अग्रसर होगा लगी अनवरत उद्यम कष्ट जंत्रणार सम्मुखीन होगाकू पड़े कौन सी सहज सिद्धिर स्थान एठी नाही जेतेबेले कौन सी आंशिक उपलब्धि बा सहज सिद्धि नहीं कहीं जड़े आत्मविभोर हो उठे आत्मसंतोष रे बुड़ी जाए सेतेबेले ता भितरे अभिप्सा शिथिल हो जाए अग्रगति लगी आ उद्यम रहेनी से अटकी जाए तापाई पतनर द्वार ही खोली जाए
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପଥ ଏହା ଏତେ ସୁଦୀର୍ଘ ଯେ ତା ତୁଳନାରେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବା ଯାହା କିଛି ସିଦ୍ଧି ବି ଲାଭ ହୋଇଛି ସେସବୁ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁ ସାମାନ୍ୟ। ଯେମିତିକି ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆରୋହଣ, କେବଳ ଆରୋହଣ ନୁହେଁ, ଆରୋହଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେଉଁ ପଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ କାଳ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ, ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ, ଭଗବାନ ଶାଶ୍ୱତ, ଭଗବାନ ଚିର ରହସ୍ୟମୟ। ତାଙ୍କୁ ଧାରଣା କରି ହୁଏନି। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ସେ ସେତେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ସେତେ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ, ଅବିରାମ ଅଗ୍ରଗତି। ଆଉ ଭଗବତ ଲାଭ ଲାଗି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପଥ ନାହିଁ, ବହୁ ପଥ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ପଥ, ପ୍ରେମର ପଥ, ଭକ୍ତିର ପଥ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର୍ମ ସମର୍ପଣର କର୍ମଯୋଗର ପଥ, ଆଉ ବହୁ ପଦ୍ଧତି, ଯେଭଳିକି ତପସ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା, ଜପ, ଆରାଧନା, ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମନିବେଦନ, କର୍ମ ନିବେଦନ, ଏ ସକଳ ପଥ ସକଳ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସକଳ ଧାରାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତତର ହେବ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ହେବ। ଏବଂ ଏକମୁଖୀ ତୀର ଭଳି, ଏକ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ନଦୀ ଭଳି ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ଅଭିପ୍ସା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଆତ୍ମଦାନ, ଆମର ସାହସ, ଆମର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଆନ୍ତରିକତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଗତି ଏତେ ତୀବ୍ର ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେଇ ଗତିର ବେଗ, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ପଛରେ ଥିବା ସମୂହକୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ, ସଚେତନ କରାଇଦେବ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଯେଭଳି ତାର ସୁଫଳ, ତାର ପରିଣାମ, ତାର ସିଦ୍ଧି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ, ପୃଥିବୀ ଅନୁଭବ କରିବ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଅନବରତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଲୋକିତ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା କେବେ ବି ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ନା, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କର ସକଳଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ମଧୁର ବିଧାନ। ଭଗବାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମିତ୍ତ ତୋରି। ମା ତୀବ୍ର ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋକ, ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧି, ଆହୁରି ଐକାନ୍ତିକତା, ଆହୁରି ପ୍ରେମ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଆଧାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ବିତରିତ ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସକଳ ଜନତା, ମୁକ୍ତିକାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକାମୀ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅଭିପ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ରହିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଭାବ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନେଇକରି ସେ ନିରାପତ୍ତା ବଳୟରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଜନିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଏକଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବାହ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନବରତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ
शांतिर राज्य विस्तृति हो से ही अव्यक्षुब्ध शांति जहाँकि कौन से विक्षोभ कौन से विपर्यय कौन से अस्थिरतार कारण जहाँ को भेद करें से ही शांति जे कि सकल शक्तिर धर्ता से ही शांति जे कि सकल अशुद्धता को शुद्ध करे सकल कुत्सितता को दूरीभूत करे से ही शांति से भली एक अवस्था जे कि विभ्रांति को संशोधित करे आ से ही अवस्था रे आत्मा भगवान को सह संयुक्त हो पारे शांति प्रथम भित्ति ता नहले आउ किछि भी धारण करबा संभव नुहे। तापरे देखंतु अस्तित्वर दुईटी प्रांत गोटे है आत्मा आरोटी है जड़ ए दुहींक मध्यरे चेतनार भूमि सकल सीढ़ी भाव रही आ क्रम विकास अनुसायी गोटिक परे गोटे सोपान अतिक्रम करी चेतना आगे चली किंतु जोग से यात्रा को त्वरान्वित करदे जेमिति कि जड़ परे प्राण मन मानसत्वर चेतनार श्रेणी सकल आध्यात्म चेतनार श्रेणी सकल रही माँ कहते आम सोपान पर सोपान दे आगे चलीचु किंतु शिखर रे आमे शिखर को छुई पारिनु जेते बेले आमको लागे जे जो मधुर अवस्था आमे किछि छुईचु आमे किछि आविष्कार करिचु आमे किछि प्राप्त करिचु तत्क्षणात आमको आहुरी बहु बहु अनाविष्कृत विपुल दूरता मध्य को जेंति ठेली दिया जाए। गोटे कथा मन रखिबा जे जेते बेसी आलोक आड़ को यात्रा करे जे जेते उच्च आड़ को जाए ता पई सेते निम्न आड़ को जिबार विस्तृतिर पथ मध्य खोली जाए कारण ये जोगर धारा हला सेया जहाँ प्राप्त करिवे ताको पुणी एठी आनिकरी ताको शुद्धतारे व्यवहार करिवे वितरण करिदेबे। तेणु मु तोते जानिची एकथा कहिबा काहारी पक्षे मध्य संभव नुहे अथच केते बड़ आश्वासनार कथा तांको आमे जानिनु तांको आमे छुईनु किंतु से आम अंतर रे लुकायित भाव रे रहिचंती जेतेबेले आमे बाह्य कोलाहलरु मुक्त होई जिबा जेतेबेले बाह्य जीवनरु निजको टिके अपसारित करी अंतर जीवन रे लिप्त करिबा आमे तांकर निजर अंतरात्मा भितरे चैत्य सत्ता भितरे तांको उपस्थिति को जानि परिबा से नीरवता भितरे तांको कंठस्वर सुनि परिबा से नीरवता रे ही कथा कहंती से नीरवता रे ही तांको इच्छा प्रकट करंती से नीरवता भितरे ही तांकर निर्देशना भी दियंती आ आमर जो अंतरर नीरवता तांको सान्निध्य तांको सह एकत्व धीरे धीरे अभिवृद्धि प्राप्त होउची किंतु केवल आत्मा रे एकत्व यथेष्ट नुहे सेठी आमर एकत्व को संपूर्ण बोले आम कहि परिबा नहीं जे पर्यंत ए शरीर नहीं आमे ए अपूर्ण जगत रे बास करिचु जे पर्यंत ए जगत रूपांतरित हेनी जगतर सकल कर्म रे सकल क्षेत्र रे जेते बेले से एकत्व प्रतिष्ठित हेनी सेते पर्यंत केवल आत्मार अंतरंगता नुहे आमको सब स्तर रे से एकत्व को अधिकतर अधिकरु अधिकतर पूर्णतर करने को पड़िबो आ सेई दिगरे आमको यात्रा को मध्य बजाय रखा पड़िबो। परम भगवान से एक उपलब्धिर विषय से अनुभवर विषय तांकु वाक्य रे प्रकाश करबा आमे जेंति करूचे करिबार एक निरर्थक बाल सुलभता कहुई कारण वाक्य बा भाषा से कौन सी शुद्ध अनुभूति आनी दे पारेनी किंबा कौन सी वास्तव सृष्टि मध्य करि पारेनी केवल तांकर अनुगत हेबा आ नीरव रे तांकर सेवा करिबा एहा ही होची आम पक्षरे आवश्यकता। तापरे देखिबा जे ए सृष्टि भितरे भगवान ही संगुप्त होई रहिचंती से ही निवर्तित होई निश्चेतना रे परिणत होइचंती पुणी से निश्चेतना भितरु तांको चेतना ही क्रम विकसित होई चालीची धीरे 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 सब विविध संभावना तांकर खोली जाउची अनंत संभावना भगवान कर ए संभावना प्रकट करिवा पई ए पृथ्वी होची तांकर लीलाल क्षेत्र किंतु जेतिके प्रकाशित हेची ता नुहे आहुरी बहु किछि प्रकटित होबा पई अपेक्षमाण बहु अदृष्ट कथा बहु अप्रत्याशित कथा बहु आचंबित कथा आश्चर्यजनक कथा सब आम सम्मुखें रही धीरे धीरे प्रकटित होची किंतु आमर भगवान जे विकसित होचंती से जे सर्वशक्तिमान से विषय आमर विश्वास सेते दृढ़ नुहे सेथिपई से जे प्रकटित होचंती किभली भाव रे ता आम आगरे सुस्पष्ट हो पारु नै ता छड़ा आमे माने एते बेसी अतीतर दासत्व जहा हेची जहा देखुचु जहा
जहाँ भितर रहीचु जो सामर्थ्य जो सभ्यता जो शिक्षा जो विकास मन प्राणर चरम संभावना आके सब भितर एते बेसी दासत्व स्वीकार करिचु तार भितर बंचीचु जे भविष्य जो अकल्पनीय जो रूपांतर संगठित होबाकू जाउची जो आहुरी ऐश्वर्य प्रकटित होबाकू जाउची आम विश्वास ताको छुई पारुनी आमे ताको विश्वास करि पारुनो सेथिपई आमे जो भगवत कार्य जहाँ पई माँ आसीचंती आमे संपूर्ण सहयोग मध्य सेतरे करि पारुनु माँ कहउचंती हमर प्रतिनिधि भाबरे आमे करि पारुनाहु किंबा आमे तार जंत्र मध्य हेई पारुनु सेथिपाइका अतीतर माँ किंतु विश्वास एक ज्वलंत अग्निशिखा माँ विश्वास करुचंती से शुभ दिन आसीबो जेतेबेले तांको पाखकु जो माने आसीबे से माने रूपांतरित हेबे से माने अज्ञानतारु मुक्त होबाकू चाहिबे से माने आत्मा रे वास करिवे भगवान ही तांको जीवनर केंद्र बिंदु हे जिवे से चिंतार केंद्र से तांको हृदयर केंद्र भगवान को पई से माने कार्य करिवे भगवान को चाहिबे भगवान को भलो पाइबे आ सेतेबेले समस्त विक्षोभ रूपांतरित हब प्रशांति रे समस्त वेदना शांति रे सकल संशय निश्चयता रे सकल कुश्री सुश्री और सकल अहंकार आत्मसमर्पण रे सकल अंधकार आलोक रे सकल जंत्रणा एक अपरिवर्तनीय आनंद रे जेते बेले आमे आत्मा रु अधिकतर वास करिबा भगवान को पई जीवन यापन करिबा सेते बेले ही पृथ्वी परिवर्तित होबा को आरंभ करिबो पृथ्वी रे तांको शक्ति तांकर जो ओरिजिनल शक्ति अधिकरु अधिक क्रियाशील होई परिबो तापरे देखंतु शिक्षा शिक्षा आमको विकसित करे शिक्षा आमको परिवर्तित करे शिक्षा आमको नूतनता प्रति ग्रहणशील करे अतीत रे परंपरा भितर आमे जो बांधी जाइचु शिक्षा ही केवल आमको सेथुरु मुक्त करि परिबो किंतु जो समय रे जो शिक्षा दिया जाए ता आंतरिक हवा उचित जीवन रे उपलब्ध हवा उचित यदि बारंबार गोटे चिंता गोटे वाक्य को पुनरावृत्ति करा जाए ता आंतरिक होई रहेना सेथिपई नित्य नूतन समय अनुजाई नूतन विचारधारा नूतन चिंता नूतन शिक्षा नूतन मनोभाव सब प्रकटित हवा आवश्यक आ केवल भगवान ही होचंती परम शिक्षादाता चिरंतन शिक्षादाता माँ को आधार संपूर्ण अहंमुक्त शुद्ध उदार समस्त विश्व को आलिंगन कला भली कोलाग्रत कला भली हृदय तार तेणु तांको भितरे प्रवाहित होइछि भगवान कर प्रेम से प्रेम रे से जो प्रेम से होछि आत्मस्वर्गर चेतना प्रशांत तीव्र मधुर करुणा रे परिपूर्ण माँ ताको अनुभव करचंती ता भितरे डूबी जाउचंती सकल अस्तित्व भगवान का पाखरे तांकर समर्पित होइछि जेते थर से प्रेम तांको छुंची सेते थर से चेतना अधिकरु अधिक लाभ करुचंती शक्ति अधिकरु अधिक लाभ करुचंती भगवान का सह तांकर संयोग आहुरी आहुरी अखंड अस्थायी हो जाउची आ भगवान होचंती से प्रेममय प्रभु तांको पाई जो माने बास करुचंती तांको भीतर जो माने बास करबा को चाहुचंती बा तांको पाखरे जो माने समर्पित होचंती सेई मानक जीवन रे विजय सुनिश्चित सिद्धि सुनिश्चित विजय सिद्धि होची भगवान कर जो योजना भगवान कर जो सत्य जहा कि आम समस्त भितर किछि ना किछि अछि से समस्त जबली सिद्धि पथरे चलिबो माने भगवान को कार्य रे नियोजित हबो आ भगवान ही केवल ताहाई करे दे पारिबे जेतेबेले जणे तांकर सेवा करने को चाहे तांको चेतना रे रहिबा को चाहे जेतेबेले तांको बहु जनकर मंगल पई तांकर अभिप्रेत जो कार्य जहाँ चलीची सेथिरे निजको नियोजित करबा पई जे एकमात्र इच्छा पोषण करे से ही भगवान कर निकटवर्ती हे पारे भगवान ही होचंती दृष्टि कारण से जेतेबेले हमको ग्रहण कर दियंती आमे देखि परिबा जे बाहरर विक्षोभ सत्वे केमिति तांकर मंगलमय हस्त से लक्ष्य दिगरे परिचालित करुचंती तापरे माँ होचंती दिव्य विनम्रतार प्रतीक भगवान तांको जहा करैबा को चाहिचंती से ताहाई करुचंती जहा हेबा को चाहिचंती से ताहाई हेचंती से भगवान को सहित एभली एकीभूत एभली निर्भरशील जेतेबेले भी तांको ठारू सामान्यतम विच्छिन्नता बोध आसे जेमती संपूर्ण असहाय हे उठुचंती संपूर्ण भाबरे ऊपर को जीवा पई ऊर्ध्व चेतना को जीवा पई एकीभूत होबा पई से तांकरी ऊपर ही पूर्ण भाबरे निर्भर कली चलीचंती
କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ହେଲେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ମଧ୍ୟ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହେଇପାରେ, ଜଣେ ହୀନ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି। ସେ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାଭୂତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆମର ସକଳ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହେବେ। ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଆଲୋକିତ ସମର୍ପିତ, କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କିଭଳି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ ହେଇ ଚାଲୁଛି, କିଭଳି ରୋଗ ଜରା ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଅବଚେତନ ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, କିଭଳି ପୃଥିବୀର ଅତୀତ ଘେରେଇ ହେଇକି ରହିଛି ସେ ଅବଚେତନାକୁ। ଆଉ ଅବଚେତନାକୁ ଜୟ ନ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ମା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେ ଯେଭଳି ଦିଶାରୀ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ନିର୍ବାଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଆମର ଧାରଣା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁ, ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାରି ଅନୁଗତ ହଉ, ତାର ଫଳାଫଳ ଏଭଳି ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ଆଣେ। କେବଳ ଭଗବାନ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିଧାନ ସଙ୍ଗରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ବାହାରେ ବିକାଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅବଚେତନ ଭାବେ ସକଳ ମଣିଷ ଏକ ପ୍ରକାରର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା, ସେଇ ଆଦିମ ତୃଷା, ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତାଡ଼ନା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାନତା ଲାଗି ଆକୁଳତା ଆସେ, କିଛି ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସେ, କିଛିଟା ମାନବୀୟ ଚରମ ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ବିକଶିତ ବୁଦ୍ଧି, ବୀରତ୍ୱ, କାରୁଣ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିଷ୍ଠା, ଆଉ ତାରି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂସ୍କାର ଆସେ, ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନିର୍ମମ ପରିକ୍ରମାରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁକ୍ତ ନହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯାଏ। ଜୀବନ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ରହିଛୁ, କେମିତି ଭାବରେ ମନୋଭାବ କରିବୁ, ସେସବୁ ଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କାରଣ ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଆମର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରମରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ନିର୍ବୋଧତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ଏଭଳି ଲିପ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଆଉ କୌଣସି ମାନବୀୟ ସମ୍ଭାବନା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇଛି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ ଉନ୍ନତ ମହିମାମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚେତନା ଶକ୍ତି ହିଁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ମା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅତି ମାନସ ଚେତନା, ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତି। ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମକୁ ସକଳ ବେଦନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ସକଳ ନିସଙ୍ଗତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା, ଯେଉଁ ଗଲ୍ଫ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେବ। କାରଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ତେଣୁ ମା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ତୋତେ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦନା ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ଯେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ଉଠିବ ସକଳ ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲାବୀ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଜ୍ୟୋତିର ଧାରାରେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କର, ମୋତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ସୀମାହୀନ କରୁଣାର ଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରେମ ଯାହାକି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଛି, ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମ ଭିତରେ ସଦିଚ୍ଛା ଭରି ଦେଇଛି, ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେଇ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛେ, କିଛି କହିପାରୁଛେ, କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣତ ହେବା ସେଇ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ।